será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. الافلام بالطبيعه حبيناها تكون 2010 ما بين 2010 و 2012 لكن رجعنا لبعض الافلام اللي لقيناها مهمه واللي ظهر لنا انه برمجتها تكون مهمه. بالنسبه للسيكسيون عندنا كومبيتيسيون اوفيسيال تاع الافلام الطويله والكومبيتيسيون اوفيسيال تاع الافلام القصيره. اخترنا باش يكون زاد في نفس الوقت سيكسيون اسمها ريتروسبكتيف او افلام من النوع. ريتروسبكتيف علاش اخترناها؟ السبب صغير ياسر وانه اليوم حسينا انه فما كل انشقاق كبير ما بين جينيراسيون جديده والجينيراسيون ما نحبش نقول ديما اللي سبقتنا. بعد 14 جانفي برشا عباد تقول لك لا ولا نحن عملنا ثوره وانتم ما عملتوا حتى شيء. والناس اللي سبقتنا يقولوا كان ما جيناش نحن حضرنا لكم انتم ما عملتوا حتى شيء. دونك هذاك علاش نحن وربي نتمنى منكم وانه تعاونونا باش الافلام بتاع بالحق الافلام الريتروسبكتيف معناتها خاطر الافلام الجديده ماهيش مشكل فهمتني لكن الافلام الريتروسبكتيف يجيو الشباب يتفرجوا فيها بالحق معناتها باش نكونوا في تواصل ما نكونوش في كسور بينات بعضنا فهمتني. فهذه السيكسيون اللي اخترناها. اي بور كونكلور فما اون اوتر سيكسيون اسمها كروس واي تقاطع. ونحن هنا عندنا دي بروجيكسيون كما قلنا باش يصيروا في سبيتلا وعلى دي بروجيكسيون باش يصيروا في ليزار. حبينا انه نشاركوا معنا l'université تاع ليزار بما انه عندنا جامعه مختصه في السينما. فانت تنجم تحكي لنا عنها. Il y aura des universitaires de l'Institut qui m'a d'autres collègues et puis donc الكاتب الكل مستدعيين الطلبه الكل باش يجيو يحضروا في لي بروجيكسيون هذوما كيما معناتها ليبسي كيما l'école du design etc. donc c'est ouvert à tous les étudiants. Donc, 3 أيام, durant 3 jours, samedi, jeudi, vendredi et samedi, il y aura des projections de courts-métrages, donc le matin, suivi d'abord de débats avec le réalisateur, comme Malcolm Lee, comme Alex Bistra, et puis aussi les films seront analysés, c'est-à-dire un débat dans un esprit analytique académique avec des profs universitaires qui enseigne l'analyse de films et l'esthétique du cinéma. الفكرة c'était de faire un petit rappel à l'ordre sur ce genre de thématique. معناتها فما une élite qui s'intéresse à ce genre de thématique, qui finalement les sujets ne les touchent pas directement, mais ils regardent ceux qui sont touchés ou potentiellement touchés.
Je vais un exemple. Il y a quelqu'un il se laissera filmer, mais il n'ira jamais voir un film qui parle de l'immigration, ou rarement. On a du mal à se voir. Donc, le fakra c'est de rendre cette thématique-là beaucoup plus proche, moins noire, moins élitiste. يعني حاجة كانت conceptuelle, نردوها شوية ملموسة. Donc toute l'action ou toute plus ou moins la stratégie qu'on a essayé de mettre en place avec les moyens qu'on a, bien sûr, c'était d'aller dans cette logique. On n'avait pas les moyens de faire un deuxième lieu. On a essayé, on a fait le maximum pour aller décentraliser, aller vers les gens qui ne se déplaceraient pas normalement pour ce genre de manifestation. Et ça, c'est un effort assez sympathique, j'ai envie de dire. Donc l'objectif finalement, c'est de dire voilà, je vais être terre à terre شوي. يعني أنا ماذا بيا غدوة كي نمشي للسبونسور ونقول له باش نعمل فيستيفال على الفيلم des droits de l'homme, mais يقول لي c'est pas du divertissement, ça m'intéresse pas. C'est pas du divertissement, ça m'intéresse pas. يعني ça n'engage pas les foules. Et oui, tu as les portes un peu fermées. Et ça c'est réel. Alors, il faut un message, il faut un doc à l'beb ou tchouf. يعني on est en contact avec les annonceurs. C'est pas un sujet qui engage. Allez, qui n'engage pas, ça n'engage pas les foules. Et donc, le fakra, c'est de rendre un peu, il faut des moyens, il faut sortir de Tunis. Donc, il faut des moyens. On essaie de vulgariser, on a mis la première pierre, et on ce genre de film, ce genre de thématique, mais le grand public, essayer de sortir de cette cible élitiste.